حاجة واحدة أخرى، الامتداد نتاعنا حنايا، الامتداد نتاعنا حنا في الصحراء، كان من المفروض أن يبنيوا جامعة في طمرست، يبنيوا مستشفى في طمرست، يبنيوا معامل في طمرست. لماذا؟ حنا عندنا بعد إفريقيا، ما ننساش طنبوكتو في فترة من الفترات هي اللي كانت قلعة للثقافة في السودان الغربية، يقولوا له السودان الغربي، الآن يقولوا له الساحل، ولكن التسمية التاريخية نقولوا له السودان الغربي. فالمفروض هذا البعد الإفريقي، شوفوا واش صرا في الجنوب نتاعنا. لا يمكن أن نغض النظر ولا نرد روحنا ما شفناش البعد الإفريقي تاعنا، ما يقع في إفريقيا يقشنا الريح. فلذلك معنى هذا أن البعد الإفريقي موجود، ما دام إخواننا التوارق، ما دام الاستعمار هو يعني قسمهم يعني التوارق القومية التركية من القوميات المظلومة كما القومية الكردية قسمهم الاستعمار بين مجموعة من الدول. هو بالعادي باش يخلي قنبلة موقوتة، ما دام إخواننا توارق مقسمين ما بين جزائر نيجر مالي وروح بها لتشاد، فبعد عندنا بعد إفريقي لأنه فيه خاوتنا توارق، شوية منهم في الجزائر شوية منهم في بقية البلدان الأخرى. البعد المتوسطي موجود، لو كان ترجع لكثير من الكلمات البناء مثلا في لاكابيلي، البنيان تاعنا تروح للطاليان تقول راك في طاليان، تروح للأندلس تروح لشرشل، تشوف المساجد، تشوف المدينة كيفاش تبنت، تروح لإسبانيا تقول راك في إسبانيا. وقيس على ذلك كاين بعد إفريقي. ثاجنويت حنا نقولوا في بلاد قبائل ثاجنويت جاية من جنوا، لأن هذه البضاعة كانت تستورد من جنوا، يعني مثلا ثاجنويت الجنوي. فكاين علاقات متوسطية بيناتنا، لا يمكن أن نقفز على الآن. الرئيس الفرنساوي السابق ساركوزي كان حاب يخلق حويجة هكذا باسم المتوسط، الوغ كو حنا موجودين في المتوسط. ومولود قاسم سمحوا لي، كاين البعد الامازيغي، البعد الاسلامي، البعد العربي. مولود قاسم دار 4 أبعاد، زاد ما زادش افريقيا ولا متوسطي، زاد البعد العالمي. هذه الامانه العلميه نعطيها لكم، الامانه العلميه. مولود قاسم يقول البعد الامازيغي، البعد الاسلامي، البعد العربي، البعد العالمي. وشكرا. اسمح لكم اظن تعقيب الاستاذ ونختموا Je vais essayer d'être bref. C'est juste quelques points كنا في الارتيكل. افهم شويه تمازيغ نفهم انا. غتمسلا في تمازيغ تفهم هذا مازال. الخضريه باش ما يقولكش نورمال. او يسقسيكم ولا يهضر بالامازيغ. معليش. انا كون جو في utiliser تمازيغ باش 50% شويه تعرف شويه. معليش. اني يعني جوست فمزوثو كليا يعني الكاركتير نمشي في الرد كون يعني باغ اكزومبل لابارتونونس او ماتير دو ريليجيون كون يعني في الديانيت فكا ندم مزيان لي بيرس الصح تعرف انه خدمن يتنسلمت بوينت طاس لي بيرس يتنسلمت الاندونيسي جوست اكوتي الاندونيسي سي اون غروند ناسيون مسلمان تاروس لاتينيت كونيسونس تاروس تعرف دونك pourquoi on attache واش نشدو ثيره غير الديانيت ثيره غير l'appartenance dans une idéologie ça n'a rien à voir même si les Turcs ce n'est pas parce qu'ils ont écrit en latin qu'ils ont été rejetés par les Européens. Ils ont été rejetés par les Européens pour des raisons purement historiques. C'est l'Autriche qui rejette la Turquie. Et la Turquie aujourd'hui elle est c'est le Erdogan, on reconnaît tous, on salue tous le geste d'Erdogan avec le président juif par rapport à la cause palestinienne. Mais derrière, un arabe, mais derrière un algérien, un marocain, derrière un turc qui écrit en latin. Donc, le rapport caractère, idéologie, moi je trouve que ça ne colle pas. C'est faux, parce que les Irans ils arabes mais c'est le pire ennemi عندهم un problème مع الأحواز qui sont des arabes كاين مشكل بين الفرس والعرب جزر البحرين كاين مشكل حتى اليوم pourquoi les arabes n'arrivent pas à s'entendre معهم pourtant ils écrivent de la même manière وهذو الشيعة وهذو السنة aujourd'hui j'ai lu dans un journal il va y avoir une guerre civile en Irak entre السنة والشيعة الجيرة اللي في سوريا bon
selon mes analyses, c'est une guerre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est entre sunnites et chiites. هذو يكتبوا بالعربية وهذو يكتبوا بالعربية. Donc croire que écrire en caractère arabe, je vais appartenir à telle nation, je ne pense pas qu'on va, c'est automatique. Écrire en caractère latin حتى هذو اللي يقول لك اللاتينية كان écrire en caractère latin عن بالو تولي universel. Tu ne seras jamais universel. واحد ما يسمع بك. Le vietnamien اللي تكري en latin واحد ما يسمع به. كاين دي لونغ والله انا كي نقراهم دي فوا je découvre. C'est la première fois que je le lis et c'est écrit en latin, je n'ai jamais entendu parler. Le portugais, est-ce qu'il est universel? تكتب باللاتين. Ça veut dire on colle le caractère à des choses qui n'ont rien à voir avec le caractère. L'écriture, il ne faut pas sortir de son objectif. C'est un moyen de fixer la langue. سواء ثيرات سواء خدام يمكن نارو ثلاث. هاد فكا كان لي بوان سمعي كانت هادو هادو. بين الكاركتير وبين التكنولوجيا. لا اسمح لي